Window nga ako nga buksan. Ha? 30 minutes ang 59. Window 59. Take notes ang window number. 59. So drain all the drain bulbs. Kaya ang yading ang kuhan, drain for condensate water. So tanan yung mga drain bulbs is sarado. May mga value Z. Water content. Basta Z, water content nila. Or moisture. Drain. Tanan nga drain bulbs. Tandaan yung drain valve para sa dalom. Okay, kinanglan zero. Ha? Halimbawa, ini zero na oh. Pwede na na isarado. Zero. 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 Ini kita mo pa. So, maskip ko anay. Kadto ko di sa 60. Service air. 59, 60. Open the drain valve. Open the drain valve. 0. Close. 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 Tama pa. Close. Close. And close. So, di ba na mag-close? May taas pang moisture. Moisture content. Paano mo balaan, sir? 10? Sa Z. Sa Z. Z. Sarang Z, oh. Kailangan ma zero na sa. Okay. Ano? Alright. Oh, okay. Dito ko delicious. Gusto mo 0%. Water content. Sa lahat ko delicious din na. Okay, sarado na ni. Close na muna ng isa. Dali na na, oh. Madayin mo na, buksan mo na ng balbula, eh. Pasirito na mo na na, oh. Jimmy, wala mo niya. Yaman naman. Okay. Okay, close. Okay, isa pa ka mo nga buksan. Maneuvering Number system. 18. Execute the drain valves to open and close. Okay, wala sang value, water content, i-execute nyo lang. Buksan nyo lang na. Then pagkatapos, sarado. Execute lang. Okay? So we go now to number 2. Sa inyo lang ako, number 2. Turning off. Turning of main engine for 1 revolution. Local control. Local control. Nakita nyo dire revolution counter, 501. So pag na 502, naka 1 revolution na ina. So before ka mo mag-turn sa makina, mag-engage, mag-turning sa main engine, see to it nga ang cylinder Number 1. indicator ka abre. Okay. Number 2. Open. Lima. Number 3, open. Number 4, open. Number 5, open. Okay? So confirm, abre na. Then engage ang turning gear Engage. and start. Start. Pakunin mo. Tandaan nyo ang mga abrihan ng mga monitor display. So, kawan revolution na, di ba? So, stop the turning gear and disengage. Disengage. Stop and Pero ang indicator ka, remain open. Kaya ma-blow through pa ka mo karon. Blow off. Okay? Number 3. Check status of cylinder lubricator system. Di nyo na makita. Sorry sa number 12. Low level alarm. Cylinder oil. Kargahan. Open, karga. Mga pilasa. 50. 0.5.
Don't ask me. I will ask you. If you hate me, baby girl, I hate you too. Okay. Close. Seryoso ka mo ako. So, number 4. Check start air for maneuvering system. 18. Maneuvering system. Nakita nyo ni tatlo ka sa valve lock? Nang nasirado, abrihan. Open. 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 Tatlo sila. Then makato na kita sa number 5. Starting of second generator. Start of second generator and power requirements. Okay. 70. Makita nyo ang main switchboard. Ang number 2, naka-disengage ang breaker. Number 1, ang nagadalagan. This is the monitor. Generator number 2, 76. May alarma. Ba? Generator number 2, low level alarm ang samtang. Kargahan. Yung expansion tank, freshwater expansion tank, low level man, Abrihan. kargahan. Hindi pagpaawasan. Base magka-problema. Okay, nag-spiak siya. Pila, sir? 50. None. Alright. Wala po 60. Hindi pala po 60. Sa Ay, babae, sir. kumabaya, kumalipatan niyo, overflow na. Ang water tank, sir, pila, sir, 50 Kaysa man. i-watch, pag nag-overflow na din sa kadugay, huwag mga balod, dugay kalayo na lang. 50 man na, sir. Yes. Pag 49 ng con, okay. Okay, close. Now, normal level ng ating generator. Wala na alarma. So, kaya naka-remote, local anay, Local. then start. Start. Gandar. Running. Wala pa sa next week. Running, oh. Okay. RPM, 900. 5. 5. Okay. Then put in remote. Then semi-synchronize, semi-synchro, semi-auto synchro. Click digit 2. Pag nakita nyo nag-ready ng green, nag-lit ang ano ni, ang lead. Butsing nga noon nga ready for connections. High. Pero kung hindi, butsing ganon, ang frequency ng incoming generator hindi equal sa running generator. Ang himuon, kung mataas ini, halimbawa 60, ini 61, i-click ang governor, lower. Click lang para makita nyo nga mag-green. Pasubong, kay equal ang frequency, 60 Hz. Kung 1 kag tulong. Ready? Connect. Daga na. Connected. Ba? Connected na. So, pag-connect, power requirements, kanto ka mo anay sa panel directory. Generator control. Number 1 on automatic. Number 2 on automatic. Priority 1 and priority 2. Alright. Nice. Power chip generator control. Then, kay ganda ng generator, pandaron na yun ang cooling system. Cooling system, una, seawater. Ang nagadalagan, auxiliary. Kay departure na ini, before naging panda ng auxiliary, during the arrival. Securing sa general ang main engine on arrival. So karon pandaron nyo na kay departure, pandaron ang main pumps para ang auxiliary ibutang sa remote ang mga bomba. Seawater system. Then kadto sa freshwater system. Ang freshwater system naton duha ka system. HT and LT. Anong function ng HT? High temperature. High temperature and low temperature system. Laro ng main pump, stop ang auxiliary, tang sa remote, the same man sa LT, stop ang auxiliary, remote and remote. Temperature controller on automatic.
Then, balik sa panel directory. Pump and control, power chip. Seawater, kaya naka-remote na to. LT, HT, naka-remote. Then, Number 6, all main pumps. all main pumps. Started and secure auxiliary pumps. So, i-check natin na ang circulation pump fuel. Number 18. Sorry. 11. Fuel, nagdalagan. Circulation pump, nagdalagan. Naka-remote. So, sa power chip, butang ng remote. Auto. Wala na kang masantang dugon din sa fuel system. Kaya ang viscosity control, naka-automatic. Viscosity motor, naka-on. Okay. So, compressor. Balikan ang compressor. 59. Naka-remote. Low pressure ang air receiver. Sumawag. So, hindi rin siya mag-andar unless nga ibutang ninyo sa automatic sa power chip. Ang number 1, butang sa auto. Ang number 2, automatic. Then, ang number 1 will be the master. Nga nag-start ang number 2. Kaya tungkol buligan yung number 1, kaya nag-low pressure na ang tangke. Siya gatag pressure. Duha na sila. Ma-supply compressed air sa starting air receiver number 1. Emergency air compressor, naka-remote. Butang lang sa automatic. So, duha na lang ang wala naka-auto. Then, sa number 8, steam generation plant. Circulation pump, start. Start na lang ang circulating pump. Then, balik. Exhaust gas boiler. Ang damper, in automatic. Number 9, mooring winch. Aring mooring winch, 97-98. Hindi niya ni mapandar ang mooring winch unless nga 72, main switchboard starter, i-on ang breaker. Aring breaker yan, naka-off. On and on. 97. Main power supply, switch on. $98. Check fuel system and viscosity. Matatugin ang balak again ko sa inyo na sa fuel system. Viscosity, automatic. Naka-on ang viscosity motor. Number 11. Engine blow off and slow turn. Engine blow off, local control. So pag nag-blow off kita, i-transfer natin sa ECR ang control. Kaya naka-local control kita. So anong imo-on? May na active alarms. Reset lang para madula ang alarma. Wala na alarma. Kaya kung may active alarms, may engine failure status, hindi na mapanda ang makina na. So, karon, isilot na sa ECR. Hindi na active local control. I-click nyo lang ang local control. I-switch over to sa ECR. Kita nyo? So, we go now to the ECR. Panel directory. Engine control. Panel directory. Bridge control. Kaya ma-change kita karon sa responsibility. So, sa engine control, number 11, engine blow off and slow turn. Ari ang slow turn. Just click. Wala sang alarma. Just only click the slow turn. Kita nyo actual RPM. Dagan. RPM. Kaya ito slow turning na naman. Hinay na naiyayang turning. Para ang mga residues na ito sa cylinder, sa cylinders, 1, 2, 3, 4, mabuga niya pagwa. Kaya abre pa itong indicator cap.
So after clicking the slow turn, click na liwat para mag-stop. Nag-zero na. Okay? Pagkatapos ng slow turn, balik ito sa kwan. Number 1, isarado na ang mga ang indicator ka. Close. Okay, sarado na mga tanang ng mga indicator ka. So balik ito sa engine control. Anong masunod? After blow off, responsibility transfer to the bridge. So aring atong nga bridge control, engine control, isilo ta sa bridge. Kita sa engine control, i-click ta na yung bridge button. Kita nyo, nag-blink? Bridge. So sa bridge, ilan na to i-accept. Right click, sir. So, nasilo na ang responsibility. Wala na sa engine control. Wala Ato na. na sa bridge. Ah. Diba? So sa bridge, kaya gin-change sa atong responsibility, ang bridge matesting sa atong nga makina. So mahatag na sa command sa control room. ECR standby. So kita naman sa engine room, sa control room, i-acknowledge naman. Kaya CR standby na. Check na mga alarma kung ano ni, karon tala na mga argahan. ACR on standby. Engine control. Now, number 13, testing of dead slow head. Dead slow head from the bridge. Click the lever control, 20. Sundon mo na natin sa engine control, 20 man. So, makita nyo, ganda na ito yung propeller, engine RPM, the command RPM, stop engine. Hinay lang. Stop engine. Nakasil po. 20 ito ang lagan ko barko ganun. Dead slow astern. Minus 20. Atras. Atras. Ano yung atras? Dead slow. Propeller, atras. Oh. Hop. Atras. RPM. Stop engine. Stop engine 0. And then 0. Ah. Stop engine. Stop. Okay. Okay. Tapos na. Testing. Number 15. Testing of steering gear. Testing of steering gear. Steering gear. 88. So may mga alarma. So kargahan. Refill ang expansion tank. Pati ang sump tank kargahan kay low level. Open ang valvula. Drain. Close. Close. Okay, normal level. Close. Okay, paano mag-testing? Open. Open. Fill supply and return. Bypass valve. Close. Close. Open. Sigmatic valve. Close. Rudder control and local. Start isa ka bomba. Zoom. Ano na? Pwede man ang duwa ka bomba. Pero normally, pag nag-testing sa steering, Isa lang. sa barko, isa-isa lang. Una-una na yung number 1, pagkatapos number 1, number 2. Hindi pwede madungan. Pwede man na madungan. Okay.
Bawa, duwa na ka bomba, local control. Then, start testing the rudder on port side. Para dasig ang response ng rudder pag duwa ang hydraulic pump. Pila dapat, sir? Pila na da, sir? Sagad. Rudder at 35 degrees. Okay? Then, starboard. Yung... Okay? Back to midship. Hmm. Like, terus... Midship. Ba? Pagkatapos, testing. Remote ang bomba. Remote ang rudder control. Remote. So, balikan na to ang pumps and control. Put it on automatic. Blower on automatic. Number 1 start. Go. Pagkatapos, no activation of trips and failures of machineries. Ano na yung mga alarma naton? Turbo generator, low oil, low level alarm. Turbo generator. Kargahan. Normal level na. 20. Video 1. Sampang, low level. Close. Ano na number 12? Stern tube. Stern tube. No, level. Some level. Low level. Okay. Pila, sir? Sama 30, sir. No, kaya ang setting niya 30. Oh. So pag nag-below 30 ang level niya, alarma. Normal setting niya raw. 30. Okay. Yeah. So wala na alarma. Na almost finished. May 7 minutes pang nabilin. So preparation of main engine for 1 hour notice. Suppose ganun, tanan na testing na. Ang atong makina is ready to depart. Port. Okay na, sir? Yes. Kasi pila mo